अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारा एक लाइफ लेसन का लेक्चर है और जिसके अंदर हम थोड़ा सा देखेंगे कि अपने माजी को किस तरह डील किया जाए। हाउ टू रिस्पॉन्ड योर पास्ट। हमारी जो एज अ स्टूडेंट अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हमारे साथ मसाइल ये होते हैं कि हम फेल हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। अगर हम सिंपल एज ए इंसान देखें तो ब्रेकअप हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। शादीशुदा इंसान है तो और बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं समटाइम्स। कुछ इस तरीके से हमसे गलतियां हो जाती हैं जिनके हमें खमियाजा बहुत बुरे कंसिक्वेंसेस के फॉर्म में हमें मिलता है और उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं मायूसियों का, परेशानियों का। तो उसको हम फिर माजी को अपने माइंड के ऊपर सवार करके हम इस तरीके से जीते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसे हमें लगती है कि ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हम उसको किस तरीके से डील कर सकते हैं। इसके एक दो कुछ जो मेथड हैं वो बताए हैं मैंने। ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो कंटेंट है, ये लिया है एक बुक है डेल कार्नेज की, हाउ टू स्टॉप वरीइंग, वहाँ से। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी बुक है, आप भी इसे रीड कीजिएगा, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम अपना ये जो माजी है हम उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, हम उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो दो मेजर इसने बताए हैं कि आप ना इन दो तरीकों से अपना जो माजी है उसको ख़त्म कर सकते हैं। पहली इन्होंने एक एग्जांपल दे के बात की है कि एक जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर था। ये एक साइंटिस्ट था, नेग्रो साइंटिस्ट। इसको ना कोई नुकसान हुआ तकरीबन $40,000 का, और इसकी तकरीबन पूरी जो लाइफ थी उसकी जमा पूंजी थी इसने किसी प्रोजेक्ट पे लगाई हुई थी, और इसको ना उसका नुकसान हो गया। और जब ये हुआ तो ही वाज बैंकरप्ट। तो इससे ना किसी ने पूछा कि सर, आपको पता है कि आपका आप ना बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो उसने कहा कि यस, आई हर्ड, मैंने सुना था। और फिर उसके बाद वो कहने वाले ये कहते हैं कि उसने दोबारा अपनी जिंदगी के अंदर कभी उस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं की। ठीक है, तो ये एक पहला मेथड है टू गेट रिड ऑफ योर पास्ट। अगर हम अपने माजी से छुटकारा हासिल पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि वाइप आउट द लॉस आउट ऑफ हिज माइंड। ही जिस तरह उसने वाइप आउट कर दिया था ना वो जो अपना लॉस था अपने माइंड से, इसी तरह आप भी अगर अपने माइंड से उसको completely वाइप आउट कर दें, ठीक है, तो और उसको दोबारा मेंशन ना करें अपनी लाइफ के अंदर, तो आप अपने पास्ट को भूल सकते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ, लाइक मियाँ बीवी का आपस में जो झगड़ा हुआ, मसला हुआ, जो उनका रिलेशन था वो एंड हो गया। तो अब क्या उसको सारी जिंदगी लेके हम बैठे रहेंगे? हम क्या मूव ऑन नहीं करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल हम उसी तरीके की हिम्मत, इंसान को अल्लाह ताला ने, ये तो आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ज़्यादा अडॉप्टेबल बनाया है। हम हर तरह के मसाइल से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हम अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी करें कि हम उन सारी चीज़ों को वाइप आउट कर दें अपने माइंड से, तो हम कर सकते हैं। अगर हम कुछ भी करना चाहें हम कर सकते हैं। सो अगर हम उस जो एक इशू है, जिस तरह उनका जो रिलेशन ख़राब हुआ फर्दर, जब वो एक दूसरे से अलग हुए, तो अब उनको चाहिए कि वो अपना वो जो एक माइंड के अंदर उनका एक ट्रॉमा सा चल रहा है ना, उसको अगर वो वाइप आउट कर दें और दोबारा उस चीज़ को डिस्कस ना करें, तो अपना वो जो माजी था, तल्ख माजी था, उससे वो निजात हासिल कर सकते हैं। सिमिलरली जो दूसरा उन्होंने कहा कि आई शुड हैव एनालाइज्ड माई मिस्टेक्स एंड लर्नड अ लास्टिंग लेसन्स। दूसरा तरीका क्या होता है कि अपनी माजी से सबक हासिल करें, वहाँ पर जो गलतियाँ हुई हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जो मुझसे गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से मेरा मसला हुआ था किसी भी रिलेशन में, किसी एग्ज़ाम में, किसी भी जॉब के अंदर, कहीं पर भी, अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, कोई बिजनेसमैन हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, तो अपनी लाइफ के अंदर हम अपने माजी से इन दो तरीकों से हम निकल सकते हैं। पहला कि अगर हम वो जितनी भी यादें हैं उनको वाइप आउट कर दें अपने माइंड से,
اپنے آپ ہمارے ارد گرد کچھ بھی ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ اپنی پہلے والی کنڈیشن میں جا سکتے ہیں، تو ہم اس کو وائپ آؤٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ ہم وہاں سے ان جو ماضی ہوتا ہے اس سے مسٹیک سے ہم سبق حاصل کریں۔ آپ کو یاد ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ملٹیپل ٹائمز ہمیں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت لوط اور اس طرح کی جو قومیں ہیں، ہاد اور سمود، ان کے قصے کیوں سناتا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر زیادہ تر قصے لکھے ہیں جو کہ وہاں کے جو کفار تھے وہ اکثر کہا بھی کرتے تھے، یہ اور کچھ نہیں ہے، صرف ہم سے پہلوں کی نہیں سٹوریاں ہیں، کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو کہ اتنی بڑی کتاب ہے، جو کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے آف آور لائف بینگ اے مسلم، سو وائی اللہ ہیز مینشنڈ آل آف دوز اسٹوریز ان دا قرآن؟ ریزن کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ بیسیکلی اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم ان سٹوری سے سبق حاصل کر سکیں۔ اس لیے اللہ پاک جگہ جگہ پہ فرماتے ہیں افلا تتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ ولا تشعرون، کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے، وہ جگہ جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ تم غور و فکر کیا کرو، تم دیکھو، تم دنیا گھومو۔ سورہ جو تبارک الذی ہے، سورہ ملک ہے، اس کی پہلی آیت ہے، آپ دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا گھومو، جا کے دیکھو، کوئی آپ کو اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو نظر آتی ہے کہ جس میں کوئی نقص ہو، سوری، تو تمہیں نہیں ملے گی، تمہاری جو نظر ہے وہ واپس لوٹ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جاؤ دیکھو دنیا کے اندر کس کس طرح کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان سے لرننگ حاصل کرنے کی کوشش کرو، آپ سیکھو کہ کس طریقے سے ہم اپنا جو پاسٹ ہے اس سے کس طریقے سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اور سیکھ کے موو ہونے کا نام ہے۔ اس کے بعد ایک اور انہوں نے سٹوری سنائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لکڑی سے کچھ آری جو ہوتی ہے نا، آری جو سا ہوتی ہے، اس سے آپ اگر کسی لکڑی کو کاٹ رہے ہوتے ہیں تو اس کاٹنے کے بعد نا آپ نے چھوٹے چھوٹے نا ذرے دیکھے ہوں گے وہاں پر، جو اس لکڑی کے کاٹنے کے بعد ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو آتھر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیا آپ وہ جو لکڑی کے کاٹنے کے بعد جو ذرات ملتے ہیں آپ کو، جس کو سا ڈسٹ کہتے ہیں، آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں اس آری سے دوبارہ؟ تو اکثر جو ہمارے جواب ہوگا وہ نام میں ہوگا۔ تو کہتا ہے آپ جو اپنے ماضی کے اندر رہنا نا، وہ اسی طرح ہے کہ آپ اس آری کے ساتھ، اس سا کے ساتھ، آپ اس سا ڈسٹ کو، وہ جو ذرات ہیں ان کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ایک امپاسبل کام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا جو سب سے بڑا لیسن ہے نا، وہ یہی ہے کہ میں نا اس وہ جو سا ہے اس سے اس سا ڈسٹ کو نہیں کاٹ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے ماضی کو دوبارہ اپنے اوپر ریٹین کر کے ہم اس سے کچھ لرننگ حاصل نہیں کر سکتے۔ سو اگر فار ایگزامپل آپ اپنے جس وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ ان کو دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں کہ آپ انہیں ہی کی وجہ سے پریشان دوبارہ ہوتے ہیں، مطلب کہ آپ اگر ماضی کو یہاں پر انہوں نے لکھا ہو کہ when you start worrying about the things that are over and done، جس طرح ہم نے آری کو لکڑی کو کاٹ دیا تھا نا، آپ نے ایک کام کر لیا، ٹھیک ہے، اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ یو آر میئرلی ٹرائنگ ٹو سا ڈس، کہ جب آپ دوبارہ اس کام کرنے کے بعد دوبارہ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ صرف اس سا ڈس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سو اٹ از ہائی ٹائم کہ آپ اپنے آپ کو اس سا ڈس کو کاٹنے سے روکیں۔ ایک سٹوری ہے، ایک کونی میک، ایک گرینڈ اولڈ مین آف بیس بال تھے، 81 ایئرس اولڈ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کبھی گیم ہارنے کے بعد کبھی پریشان ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یس آئی یوز ٹو، بٹ آئی گاٹ اوور دیٹ فولشنس لانگ ایئرس اگو، آئی فاؤنڈ آؤٹ آئی ڈid not get me it did not get me anywhere، you can't grind a grain، ٹھیک ہے، with water that has already gone ڈاؤن دا کریک۔ تو مطلب کہ اگر فار ایگزامپل وہ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت عرصہ پہلے یہ بات سیکھ لی تھی کہ میں پریشان ہونے سے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا، مطلب کہ میں اگر پریشان ہوں گا تو وہ مجھے کسی اچھی جگہ پہ نہیں لے کے جائے گا، الٹیمیٹلی اس نے مجھے نقصان ہی پہنچانا ہے۔ تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان کا ذریعہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی بک کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو بزی کر لیتے ہیں تو آپ
किसी भी कंस्ट्रक्टिव काम में आप अपने आप को एक बहुत बड़ा गोल दे दें। पिछले दिनों मैं एक नॉवल पढ़ रहा था, हालिम, उसके अंदर भी ना उन्होंने ये बात लिखी हुई थी कि अगर आप किसी इस तरह के ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी के किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और आप उसको भूलना नहीं चाह रहे, तो आप अपने आप को कोई ऑब्जेक्टिव दे दें, आप अपने आप को कोई गोल दे दें, एक कोई ऐसा गोल जो कि आपको एक अच्छी आपकी लाइफ की तरफ लेके जाए। सो निजात का जरिया क्या है कि आप अपने आप को बिजी करना स्टार्ट कर दें। आप अपनी वो जो एक वरी वाली आपकी जो परेशानी वाली टेम्पटेशन है उनसे आप निजात हासिल कर लेंगे। फाइनली जी, अगर हम इसको कंक्लूड करें तो वाई वेस्ट द टीयर्स, ऑफ कोर्स वी हैव बीन गिल्टी ऑफ ब्लंडर्स। हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत से ऐसे ब्लंडर्स होते हैं, हमने बहुत से ऐसे काम किए होते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहते, लेकिन अगर अब हो गए तो फिर क्या कोई ऐसा है जिससे ये ना हुए हों? बहुत से ऐसे होते हैं। इवन कि नेपोलियन लॉस्ट वन थर्ड ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट बैटल्स ही फॉट। उन्होंने कहा कि 1/3, मतलब कि 1/3, हर एक बैटल ऐसी थी जिसमें नेपोलियन भी हारा था, लेकिन आज हम नेपोलियन का नाम याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा बैटलर था। ठीक है, सिमिलरली हमारी भी ज़िंदगी के अंदर बहुत से ऐसे मसाइल होंगे जिनसे हम मूव ऑन नहीं करना चाहते, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू मूव ऑन। ठीक है, तो ट्राई करें कि पहला हमने क्या सीखा था कि हमने कोशिश ये करनी है कि अपनी जो माजी है उससे सबक हासिल करना है। तीसरा दूसरा क्या था कि हम अपने वो जो माजी की यादें हैं उनको वाइप आउट करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा क्या है कि आप अपने आप को बिजी रखना स्टार्ट कर दें। ये तीन चीज़ें हैं, अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली आई एम डैम श्योर कि आप अपने माजी से निजात हासिल कर लेंगे। होपफुली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि जो ये मेरा लेक्चर था आपको इससे कुछ बेहतरी मिलेगी। फाइनली जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप इसी तरह के लाइफ लेसन्स लेना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड रहें हमारे साथ। होपफुली दिस चैनल विल बी हेल्पिंग यू इन योर लाइफ। थैंक यू, जजाकल्ला, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।